Elles sont brillantes. La fête était animée. La fête était animée. La fête était animée. C'est un grand événement pour la ville. Mon boucher organise un événement. Organise un événement. Le prix est trop élevé. Je rêve de rencontrer les musiciens qui ont joué dans le spectacle. Trop élevé. Il faut emballer les fromages. I wasn't paying any attention. Yeah, that's what I meant. Vous croyez que ce nouveau resto est sympa? Vous croyez qu'ils sont libres ce soir? Ils sont. Vous croyez qu'ils sont libres ce soir? That was really dumb. I didn't even read them all, I just chose the first one. I don't know why I did that. Salut! Bienvenue dans Conversation avec Zari, l'émission où je discute avec des élèves de mon lycée. Je m'appelle Zari et aujourd'hui je parle avec Pauline, une élève très organisée avec un cabas spécial. Mais d'abord, voici quelques mots que vous devez connaître. Affaires. Économie. Cabas. Sac. Pauline, raconte-moi, pourquoi utilises-tu un cabas pour transporter tes devoirs? Salut Zari. Alors, j'ai ce cabas parce que je perds toujours mes affaires dans mon sac normal. Alors, j'ai ce cabas parce que je perds toujours mes affaires dans mon sac normal. Oh non! Mais attends, un cabas, c'est un peu grand, non? Il n'y a pas trop de place? Non, pas du tout. Mon cabas est parfait. Je mets mes livres, mes cahiers et même une petite bouteille d'eau. Je mets mes livres, mes cahiers et même une petite bouteille d'eau. Waouh, c'est pratique! Tu trouves tout facilement? Pas de devoirs perdus? Exactement, Zari. Maintenant, il n'y a plus qu'à ouvrir mon cabas et tout est là, bien organisé. Est-ce qu'on peut décorer un cabas?
Tu sais, avec des dessins ou des autocollants? Bien sûr, le mien a des motifs à carreaux et des fleurs que j'ai dessinées. C'est unique, comme moi. C'est unique comme moi. J'adore ça! Finalement, ton cabas te rend la vie beaucoup plus simple, non? Oui, Zari, et même la monnaie de mes économies reste dans une petite poche du cabas, rien n'est perdu. D'accord, ça me donne envie d'en acheter un aussi. Merci pour tes idées, Pauline, c'était génial. C'est la fin de l'émission Conversation avec Zari. À la prochaine! That's not what I wanted to do, it was that. Wow, that was loud. Un tube de dentifrice. Il faut que nous finissions ça. Il faut que nous finissions ça. Il faut que nous finissions ça. Le professeur répète la question. Le tube de dentifrice est encore vide. Il te doit encore 13 000 euros. Elle a fini le dernier chapitre. Je n'ai lu qu'un chapitre. Il. Encore. 1 000 euros. Il a préféré rester silencieux après avoir entendu ça. Professeur. Répète. Question. Finition. Wouhou! Je lis un deux roman. Les soirs. Oh dear. This novel. Ce I thought it was masculine, but I didn't read that it was this. So...
thought I wrote new. I don't know what I wrote. In case you didn't know, being Le dernier cookie. Zari arrive en courant vers Lily après les cours. Lily, j'ai besoin de toi. C'est une question de justice. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Quelqu'un m'accuse injustement. Je te jure que je suis innocent. Which one's Zari? Okay. Someone accused me unjustly. I swear that I'm innocent. Zari says that she's guilty. Ok. De quoi on t'accuse exactement? Ce n'est pas important. L'important, c'est que tu sois mon témoin. Essential. Well, Ton témoin? On n'est pas dans un tribunal, Zari. Si, le jury de l'opinion publique. Tu dois dire que j'étais avec toi. Mais tu n'étais pas avec moi. Tu étais à ton club de maths. Non, j'étais avec toi. Tu te souviens? Lily soupire profondément. Zari, de quoi tu parles vraiment? Tu dois dire que j'étais avec toi à midi. C'est crucial pour la justice. Attends, c'est à propos du dernier cookie au chocolat de la cafétéria. Zari devient silencieuse. Comment tu sais ça? Parce que Madame Chen dit que tu l'as pris. Mais je ne l'ai pas pris. Je maintiens mon innocence. Zari, je t'ai vu. Lily, tu es censée être mon témoin. Non, Zari, tu dois dire la vérité. C'est juste un cookie. Zari baisse la tête. Tu as raison. Je vais aller m'excuser auprès de Madame Chen. Bonne idée. Et la prochaine fois, demande avant de prendre quelque chose. D'accord. Mais c'était vraiment un bon cookie. oops. Dear, oh dear. He's gonna change it anyway. To say something else. I'm looking this up on the internet. I haven't even spelt it right now. Can't see what I'm doing. Here we are. This is what we need. A verb table.
So where's the subjunctive then? Oh, here we are. I knew that didn't look right. It's gonna change it anyway. And it's changed that. This is so annoying. Oh. Right, where are we? I need more lives. Les. Tac. Vert. Jaune. Nous rêvons de voir cette pièce de théâtre à Londres. Il y a beaucoup de bonnes boulangeries à Paris. Je travaille à Paris et à New York. Travaille à Paris et à York. Ma tante était officier de police à Paris. Était. De. Pas. Ma tante était officier de police à Paris. Il y a tellement de librairies à Paris. Il y a tellement de librairies à Paris. Est capitale. Nous avons passé le à Paris. Le. Bordeaux. Elle se sentait bien dans cette ville. Good. They used to meet in secret. Il rencontrait. Secret. When Laura watched through the last Monday, I stopped by her place.
nearly put arrête because I didn't read the whole sentence. Si. B. Ce jour-là, Thomas a rencontré Sarah. Ma mère. Gentil. Moi. They met in secret. Hier. Dès que je l'ai vu, je l'ai voulu. Que je ai voulu. Oh yeah, because it's got Mes amis voulaient aller en ville. Mes amis voulaient aller en ville. Because it was reflective. Mes amis voulaient aller en ville. I was going to write this, but then I thought it's not reflexive because I hadn't looked at it properly. So, never mind, this is the last one. Dope. There we are. Actually, I'll just leave it there. That's that. La lección de gratitud. Eddie y Junior están desayunando juntos. Junior, te preparé tu cereal favorito. Está bien, papá. Junior, cuando alguien hace algo por ti, debes... Ah, sí. Gracias, papá. De nada, hijo. Es muy importante ser educado. Eddie decide enseñarle una lección a Junior. Gracias por pasar la sal, Junior. No hice nada, papá. La sal ya estaba ahí. Pero doy las gracias porque existe la sal. Gracias, sal. Papá, ¿estás bien? Doy las gracias por esta pregunta. Y por el aire. Y por mis zapatos. Junior entiende el juego. Yo también doy las gracias. Por la mesa, por las sillas, por el piso. Doy las gracias por tu gratitud. Y yo doy las gracias porque das las gracias por mi gratitud. Siguen así por 10 minutos hasta que están exhaustos. Junior, estoy muy cansado de dar las gracias. Yo también, papá. ¿Podemos parar? Sí, por favor. Pero espero que hayas aprendido la lección sobre la gratitud. Papá, ya sé que es importante. Por eso te hice esto. Junior saca un dibujo que dice, gracias papá, por todo. Lo hice ayer en la escuela. Iba a dártelo después del desayuno.
Estricto. Internar. Gusto. Toser. No hay de qué. Tú, de. Le daría las gracias por el dinero, pero no sé quién es. Le daría las gracias por el dinero, pero no sé quién es. Le daría las gracias por el dinero, pero no sé quién es. Siempre es un gusto hablar con usted. Señor Castro, es un gusto. Gasto. Gusto. Mil gracias, amiga. No hay problema. Sonia le dice a su vecino Tito, no hay problema. Si puedo ser útil, para mí es un gusto. Llámame si necesitas algo más. No hay problema. Llámame si tienes otra pregunta. Hablando. Es un gusto ayudarte. No hay problema. Otro día me ayudas tú. No. Problema. Verdad. Pregunta. Problema. Llámame. Sí. Otra. Pregunta. No. Problema. No. Problema. Didn't even read that. Verdad. I didn't even read it. Oh, what? Honestly. Hola. Te doy la bienvenida a Pregúntale a Lucy, donde la gente me puede preguntar cualquier cosa. Soy Lucy y hoy vamos a hablar sobre cómo dar las gracias. Pero primero, estas son algunas palabras que deberías saber. Gesto. Agradecer. Preocupada. Útil. Hola Lucy, soy Graciela. Estoy preocupada porque no sé cómo agradecer a alguien que me ayudó mucho. Oh, entiendo, Graciela. Agradecer es importante. ¿Qué ocurrió? Un compañero del trabajo me ayudó cuando estuve enferma. Él fue muy amable, pero no sé qué hacer ahora. Él fue muy amable, pero no sé qué hacer ahora. ¡Qué historia tan linda, Graciela! Esto me recuerda una vez en Japón. Un hombre me ayudó a escapar de un tigre. ¿Un tigre? ¿Cómo le agradeciste por haberte ayudado? Recuerda una vez en Japón. Un hombre me ayudó a escapar de un tigre. ¿Un tigre? ¿Cómo le agradeciste por haberte ayudado?
Bueno, le di un paraguas. No es un regalo común, pero le encantó. Fue un placer ayudar a alguien tan amable. Entonces, ¿crees que un regalo es una buena idea? Entonces, ¿crees que un regalo es una buena idea? Claro que sí. No tiene por qué ser caro, pero algo personal siempre funciona. Entiendo. Quizás podría regalarle una planta o algo útil. Exacto, Graciela. Algo útil como una planta o un libro sería perfecto. Es un gesto muy amable. Gracias, Lucy. Esto me ayudó mucho. Ahora no estoy tan preocupada. Gracias por escuchar y recuerda, si tienes una pregunta, solo pregúntale a Lucy. هل تحبين الخبز الساخن؟ مدينة ساحلية. هل تحبين الخبز الساخن؟ شنطتي في شنطتك يا رانيا. ليس هناك نقود في شنطتك يا مها. ليس هناك نقود في شنطتك يا مها. نقود في شنطتك. مها. أحب السباحة في البحر الأبيض المتوسط في الصيف. الطقس المشمس شيء جيد. الطقس مشمس اليوم. الطقس مشمس اليوم. الطقس المشمس شيء جيد. أحب السفر إلى البحر الأبيض المتوسط. السفر إلى البحر الأبيض المتوسط من مدينتي سهل. السفر إلى البحر الأبيض المتوسط من مدينة سهل. أحب السباحة في البحر الأبيض المتوسط في الصيف. هذه الطاولة حارة. أحب هذه الجزيرة. أحب السباحة في البحر. أحب السباحة في البحر. أحب القراءة في الطبيعة. أحب هذه الجزيرة. أحب السباحة في البحر الأبيض المتوسط في الصيف. السفر إلى البحر الأبيض المتوسط من مدينتي سهل. أحب السباحة في البحر الأبيض المتوسط في الصيف. ليس هناك مشروب في شنطتك يا أروى. ليس هناك نقود في شنطتك يا مها. لا هناك
نقود في شنطتك يا مها. هذه الطاولة حارة. شنطتي في شنطتك يا رانيا. شنطة يا رانيا. أنا من ولاية جميلة في أمريكا. أنا من ولاية في اسكتلندا أمريكا. What? Hang on a minute. I've missed a word out. جميل. Oh, honestly. Let me think. I know it. من I'm tired. ولاية Jamila. جميل. I am from a pretty state. في أمريكا. Did I still have Scotland in there? I might have done. Anyway, never mind. We've done it now. Willst. This is the wrong way around. Wollen. Wie viele Nächte möchten Sie bleiben? Nacht. Garten. Unser. Treppe. Wir wollen nur eine Nacht bleiben. Nacht. Wie viele Nächte möchten Sie bleiben? Wir haben ein Einzelzimmer und ein Doppelzimmer frei. Einzelzimmer. Kostet 20 Euro. Nacht. Nein, wir haben leider kein Doppelzimmer. Kein. Das Einzelzimmer ist hell und sauber. Wollen Sie eine Nacht oder 2 Nächte bleiben? Das Einzelzimmer kostet 100 Euro pro Nacht. Oops. Ja, wir haben noch ein Einzelzimmer frei. Ja, wir haben noch ein Einzelzimmer frei. Ja, wir haben noch ein Einzelzimmer frei. That's still. Noch. Yeah. Wir möchten 4 Nächte bleiben. Nein, wir haben kein Doppelzimmer mehr. Mehr.
Afi, appena. O Tiago vai a pé? Ela sempre vai a pé? Ela sempre vai a pé. Ela sempre vai a pé? Cinco quarteirões? Quarteirões. O trem sai daqui a pouco. O meu irmão vai a pé. Quem é que chega na hora? Quem é que vai a pé? Quem é que caminha muito? É. Quem é que caminha muito? Muito. Quem é que caminha muito? Entre a escola e o parque? Ele vai para a escola agora. A sua casa fica entre uma loja e um banco. A pé ou de carro? Ou de carro? A casa. Giorno. Comunque. Caldo. Cliccare. Cerco guanti neri e scarpe nere. Nere. Cerco guanti neri e scarpe nere. Scarpe. Neri. Sito. Famiglia. Uova. Caldo. Pasqua. Dopo. Tu devi pagare. Molte. Concerto. Martedì. Clicca. Questa festa è molto importante in Italia. Due. Concerto. Molto. Pagare. I vicini hanno un giardino molto bello. Stiamo a Milano a Natale. Stiamo a Milano a Natale.
Milano. Natale. Questa è la lavanderia. Oh, I don't know what it is. Sì. I like these watches. Piacciono. Questi orologi. Deken. Vanavond. 5. 9. Zij heeft altijd tijd in de middag. Mijn vader heeft morgen geen tijd. Haar moeder komt vanmiddag niet. Ik heb geen tijd. Vanavond. Vanavond zwemt zij niet. Heb jij vanmiddag tijd? Ik heb vandaag geen tijd. Ga je vandaag of morgen naar het park? Ga je vandaag of morgen naar het park? Ga je vandaag of morgen naar het park? Ga. I thought it said today in there. Initially. I'm too derpy. Vanmiddag werk ik in Amsterdam. Saskia. Vanavond. 12. Wiens. 18. Vandaag. Heb. Jij. Tijd. Vanmiddag. Ga je vandaag of morgen naar het park? Are you going today or tomorrow to the park?
Czerwony jak pomidor. Lubię, gdy moja babcia gotuje. Gdy. Słyszę głosy, gdy jestem w domu. Nigdy. Gdy. Student śpi, ponieważ jest sobota. Śpi. Ponieważ. Kocham cię jak brata. Jak? On jest mężczyzną, a ja jestem chłopcem. My. Kupujemy. A. Oni. Sprzedają. Ja jestem mężczyzną, a ona jest kobietą. Nie. Śpię. Ponieważ. Jest. Dzień. Nie śpię, ponieważ jest dzień. Nie śpię, ponieważ jest dzień. Słyszę. Głosy. Gdy. Oh yeah. Jestem. W domu. Ona jest dziewczynką, a ja jestem ja. A. Nie mam czasu, ponieważ pracuję. Czasu. Licio. Bachgen. Ysgubo. Ceir. Wyt ti'n hoffi caro wen? Dwi eisiau petrial hir arian. Megan. Was in the cottage. Lwcus. Cath. Torri. Car. Dynes. Mae arian cilyn yn y car.
Mae hi'n hoffi cathod celyn. Megan. Mae. Car. Yn. Dod. Ydy arian Owen yn y ddesg? I. Eisiau. Petriel. Arian. Mae car newydd Megan yn y garej. Cath. Pensil. Car. Ysgubo. Dwi eisiau 5 seren arian. שלום טל, ברוכה הבאה. תהנה, בתיאבון. שלום יוסי, ברוך הבא. I can't remember it. Can't say the letters either. Oh, where is it? No. תודה, בהצלחה. שלום, קוראים לי יוסי. תודה רבה, בתיאבון. בוקר טוב, אני מדבר עברית. מה קורה יוסי? תודה טל. תודה רבה, לילה טוב.
תהני טל. Don't know why I missed it last time.